अरे ओ ब्राह्मण अरे सुबह जाऊँ ना नहीं मो ईश्वर नाम कौन अबे से गचर कौन मांकड़ भली एम झुली रही अबे तत्ते डाकुची कौन सुबह जाऊनी तो लखु आसे अरे आसुचु ना नहीं या को एमिति कहला रुह मु आसुचि तो निकट सुआ जाते अरे कौन देख भी जाओ अरे ये केमिति का मनीष मु तो बुझी पार तो कौन शुभा जाऊनी आ देखा जाऊ ना कौन नहीं आज्ञा तो पुणी कौन बुआ टाइगर पर धई आइছিল केते बेला तो तो डाकी এটা আমাইর গছে कौन কইलु আমাইর গছে माइर गछ হয় मु कौन मना कली नियति तावली एमि चापुड़ी के धैतु ना कौन अबे ए टिके पर कौन सब कहथिलु काण कोथली कौन कहथिलु का बोलते मने पड़ुनी नहीं अबे नहीं तो भणंजा थिला बेल तो बहुत बड़ी बड़ी कथा कहथिलु बेटा मोर भंजा नहीं से बुआ तो भणंजा नु हो नहीं से ताइल पुणी से किए कि ना जे मैं जानबी क्या जानिनु नहीं जाना अबे भलो बाबा रे मने पड़ नानी छोनक थे भी नहीं पछे मार बे आ सुने जने ओ तो ता मने किछि मने पड़ुनी ए बाटो ए बाटो काहू कोन कहछु नहीं हम बाटो बनता है बोधे यार मुंडा फुंडा किछि काम करनी नहीं नहीं मोर बाटो अबे ओ बोधे ए छोट माटर ना काम दउनी तो मुंडा फुंडा नहीं हम बन जावन बने आछो सारा सदर पागल है रुह या को एमिति कहि हबनी बाबर की बस ना अबे अबे सेट हो जा आइ न खने अबे एने देखनु बड़ बड़ बेपी करछि हमर पा किछ ने ए सेट हो जा कोसी देख न एक की डरा से जे अबे अब कहला नहीं डरा बर कौन आर सतर बाहर जैसे कौन माड़र भय रे आउ नहीं जेते भी खाइथिल पेटे पूरा सब बाहर जाई छी आउ किछ गारंटी नहीं से पा देखछि ता नहीं भरला ए बदल आजा रे आउ ना काहू नहीं एमती कहू जा नहीं भरला कहली तो नहीं तबे ठीक अछि समिति सेठ दूर था हला मो पाखौ आ नहीं जाना बा अबे तो नाटा कोन मन्ना सुरपन का गड़गड़ी गो कोन का घड़घड़ी होए रास्ता ने डुलू बने देले डुली जीवाटा सतन ना कोन होए अरे सतक सत एमिति भी देखा जाउछु आ इटा चिकली चिकला गला देखु चका अबे एठी आसिलु आसिलु ए बडे आस अरे किछि करमी अगटी आसिलु अरे आसुना ना बे मारा मुरी नहीं कर ना ना बाड़े भी नहीं अबे तोर ए नाकटा 3.5 फुट खंड केमिति लंबा हो गला
এটা তো আমাই বুড়ি লড়কি দেলাটা ଆଇଗୁଣି আমাই বুড়ি লড়কি দেলা টেপ নি রকি না ଆ କ'ଣ କହୁଛୁ জিন টেপ নি দিছিকা ଯୋଉ হই ଘର ମାନଙ୍କ ନ ପାଜେ ନେଇ ସେ হ্যাঁ রাইট ঠিক যাইছে রে আম দাদা ଏବେ বনে জানিছি ଆରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଟେପ ଧରି କ'ଣ ମପା ଯାଏ হই আমাই বুড়ি টেপ নি না পিয়া দেলা লড়কি যে মোর নাক লবি গোলা ଏ କି ବିଚିତ୍ର କଥାରେ ବାବା ମୁଁ ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣୁଛି ହେଲେ ସେଇଟା ଠିକ କିନ୍ତୁ ତୋର ତୋର ଏ ମଝିର ବାଲ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ এন্তা করে গিয়া গরু পরে মারছত কে হো ଏବେ ତୋର ସେ ମଝିର ବାଲ ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଗଲା তোর পাগলা ଏବେ ପୁଣି ବଢ଼ି କରି କଥା କହୁଛୁ দেখনু গিয়া গরু পরে মারছি যে ଏବେ 1 কিলো কা পাত্রে দেখো কার পিলা ছুয়াকে মারছত যে ଏବେ ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ ଯେମିତି କର୍ମକୁ ସେମିତି ଫଳ হ্যাঁ ବୁଝିଲୁ কাউথিমি কাপ নাই কে ଆଉ ସେଇ ଫଳକୁ ଖାଉଥିବୁ ଏମିତି ଆଉ এটা তো আমাই বুড়ি জড়া তেল আর কিরাসিন কে দলা ଓ ସେମିତି ওই আর দলা ঘষি তো বাল ঝড়ি গলা না দাদা ଓ ସେମିତି କଥା ନାହିଁ মুকে ছাড়ি দিয়া না ଏବେ ତୋ ଘରେ କ'ଣ ମା ଭଉଣୀ କିଏ ନାହାନ୍ତି আচ্ছা ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ତାହେଲେ ଏମିତି ଅସହାୟ ନାରୀ ପ୍ରତି ପୁଣି କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲ এটা মোর নানি ତୁ ନାନୀ মোর বয়ন ତତେ ମିଛ କହିବାକୁ ଆଉ କାହିଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ এন্তা করে নি মারো গো ଏବେ মোর বি পিলা ছুয়া আছে বুয়া ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମରି ଗଲେ ପୋଷବ କି ଆ ନେବେ ମୁଁ କାହିଁ ଏମିତି ପାପ କାମ କରିବି ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆବେ ତୁ କହୁଛୁ ନା ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ଟିକେ ଦୟା ହେଲା ବୋଲି ତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ହେଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ ଏମିତି କର୍ମ କରିବୁନି ବିଦ୍ୟାର ତମର ଏବେ ମୋର এক ফুটবা হনি করনা ହଁ ହଁ ভুলি গলা মাপরু মুই তো বিয়ে পাস কলা লোক প্রথম ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହୁଏ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖୁଛୁ ନା ସେ ରାସ୍ତାରେ କୁଆଡ଼େ ତୁ ଆଉ ଚାହିଁବୁନି ସିଧା ସିଧା ଚାଲି জঙ্গল আছে বাটে ଆରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବ ସେଠୁ ଉଡ଼ିକି ଡେଇଁକି ଚାଲିଯିବୁ ଆଉ এ নানি প্যান পুনা ফুটতে আড়ব পিসি আর জিবি ଏବେ এ ধন ଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବାବୁ ଦେଖୁଛ ନା ସେ ପାଖରେ ଛୋଟିଆ ନାଳଟିଏ ବି ଅଛି ସେ ନାଳରେ ପିଇଯିବ ପାଣି ହେଲା ଏଠି ଆଉ ପାଣି ଫାଣି ନାହିଁ ମାଗିଲେ ମିଳିବନି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଅଛି ସେଇଠି ସବୁ ଅଛି ଆରେ ଯାଉଛ ନା ନାହିଁ যাসি না ଠିକ୍ ଅଛି ଯା মারা মরে নি করব ନା ନା କାହିଁ ବାଟ କହିଲ হে বাটম কিয়া আনতালে କି ଆପଣ